अस्सलाम वालेकुम। नमाज, वाजिबात नमाज का बयान। नमाज में वाजिबात हैं तो उसके बारे में ये बयान दे रहे हैं कि नमाज नमाज के टोटल 14 वाजिब हैं। तो ये पैराग्राफ इसके बारे में है। सवाल, वाजिबात नमाज से क्या मुराद है? जवाब, वाजिबात नमाज उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज में अदा करना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई चीज़ भूले से छूट जाए तो सजदा सहव कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। और भू और भूले से छूटने के बाद सजदा सहव न किया जाए या कसदन कोई चीज़ छोड़ दी जाए तो नमाज का लौटाना वाजिब होता है। वाजिब जब छूट गई तो उसका लौटाना भी वाजिब हो गया। और ये जो सजदा सहव है ये किस तरह होता है? ये जब हमने नमाज पूरी कर ली, 2 रकात है तो 2 रकात में पूरी हो जाती है, और 4 है तो 4 में पूरी हो जाती है, 3 है तो 3 भी पूरी हो जाती है। तो फिर हम तशहुद पढ़ते हैं, अब्दुहु व रसूल पूरे अब्दुहु व रसूल हमने पढ़ लिया तो फिर हम सलाम फेर लेंगे एक साइड पे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर हम अल्लाह अकबर कहेंगे, एक सजदा कर लेंगे, जिस तरह सजदा करते हैं सुब्हान रब्बियल आला पढ़ते हैं वो पढ़ लेंगे। फिर बैठ जाएंगे, कोमा कर लेंगे, जो दरमियान में बैठते हैं इसको कोमा कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरे सजदे कर लेंगे, तो दूसरा सजदा कर ले, फिर बैठ जाएंगे। तो फिर जिस तरह बैठ कर नमाज में पहले तशहुद पढ़ते, तहियात पढ़ते, फिर दुरूद पढ़ते, फिर आखिर में दुआ पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोनों साइड पे सलाम फेर लेते हैं। तो ये हमारा सजदा सहव हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे वाजिब चीज़ अगर छूट जाए तो इस तरह से सहव करने से वो कमी पूरी हो जाती है। सवाल, वाजिबात नमाज कितने हैं? जवाब, वाजिबात नमाज 14 हैं। नंबर 1, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों को किरात के लिए मुकर्रर करना, ये एक हो गया। हमने फर्ज नमाजों में किरात करनी है लेकिन पहले 2 रकातों में नमाज का किरात करनी है। ऐसा ना हो कि पहले 2 रकात आपने खाली पढ़ लिए, यानी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लिया और सूरत नहीं मिलाया, तो नहीं, पहले 2 रकातों को किरात के लिए हम खास करेंगे कि पहले 2 रकातों में हमने किरात पढ़नी है। नंबर 2, फर्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाजों की हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी निकालो तो इसके अलावा क्या रह गए? फर्ज नमाज के पहले 2 रकातें हो गई, नफल नमाजें सारी हो गई, वाजिब नमाज भी हो गई, नफल नमाजें भी हो गई, ठीक है, मुस्तहब नमाज है, सुन्नत मुअक्कदा नमाज है, यानी फर्ज की 2 आखिरी रकात जो है तीसरी या चौथी या तीसरी और चौथी, ठीक है ना। तो इनके अलावा फर्ज नमाजों इन दो फर्ज की तीसरी और चौथी रकातों के अलावा तमाम नमाजों की हर रकत में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। नंबर 3, फर्ज नमाजों की पहली 2 रकतों में और वाजिब और सुन्नत नफल नमाजों के तमाम रकतों में सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी एक आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना ये वाजिब है। ये भी वही बात हो गई कि फर्ज नमाजों की पहली 2 रकात यानी तीसरी और चौथी नहीं, ठीक है ना। और बाकी जो वाजिब नमाजें हैं, सुन्नत नमाजें हैं, नफल नमाजें हैं, ठीक है, उन तमाम रकतों में सूरत फातिहा के बाद हम कुरान को पढ़ेंगे, कोई एक सूरत तो हो या एक बड़ी आयत हो या 3 छोटी आयत हो। नंबर 4, सूरत फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। सूरत फातिहा और सूरत दोनों जब हम एक रकात में पढ़ेंगे तो पहले सूरत फातिहा पढ़ेंगे, ये वाजिब है, फिर जो बाकी 3 आयतें हैं या छोटी सूरत है वो पढ़ेंगे। नंबर 5, किरात और रुकू और सजदों और किरात और रुकू में और सजदों और रकतों में तरतीब कायम करना। किरात में तरतीब यह है कि पहले अल्हम्द पढ़ते फिर कोई सूरत मिलाते हैं, ये तरतीब हो गई। और रुकू और सजदों और रकतों की तरतीब, तो पहले हम क़ियाम करते हैं फिर इसके बाद रुकू करते हैं, तो ये तरतीब है ना। फिर इसके बाद हम रुकू के बाद सजदा करते हैं,
تو رکوع اور سجدوں کی ترتیب سے یہ مراد ہے. اور رکعتوں کی ترتیب قائم کرنا کہ رکعتوں کی پہلے 2 رکعتیں جو ہوتی ہے وہ پہلے پڑھیں گے، یعنی اس میں جو چیزیں ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس میں قرات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ پہلے خالی رکعت پڑھ رہے ہو پھر جو قرات والی ہے وہ بعد میں پڑھ رہے ہو، اس طرح نہیں کرنا. نمبر 6 قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا. رکوع سے ہم اٹھتے ہیں تو سیدھا جو کھڑا ہوتے ہیں اور وہاں سانس لینا چاہیے، تو یہ بھی واجب ہے. نمبر 7 جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا. 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بندہ بیٹھ جائے اور سانس لے لے تو یہ پھر پوری سنت اور واجب آپ کے ادا ہو گئے، صحیح بیٹھ جانا. نمبر 8 تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرے، جلدی جلدی نہ کرے. نمبر 9 قعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. قعدہ اولا، یعنی قعدہ اولا وہ ہو گیا کہ 4 رکعت نماز ہے یا 3 رکعت نماز ہے، تو ہر دوسری رکعت کے بعد ہم تو بیٹھتے ہیں، تو دوسری رکعت پر جب ہم بیٹھیں گے اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ قعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. تشہد کی مقدار جو ہم نے پہلے سنایا، اتنا بیٹھنا، اس کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے. اور دونوں نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یہ تشہد پڑھنا الگ واجب ہو گیا اور اس کا مقدار بیٹھنا یہ الگ واجب ہو گیا. نمبر 11 یہ امام کے لیے امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا، یعنی اونچی آواز سے وہ پڑھے گا. اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا، جہر پڑھنا، سری پڑھنا، ٹھیک ہے نا. تو جو چپکے سے پڑھتے ہیں وہ چپ کے پڑھنا، اور جو جہر پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے بلند پڑھنا یہ امام کے لیے واجب ہے. نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی نماز سے نکلنا. آپ نماز سے نکل رہے ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ لفظ کہنا واجب ہے. نمبر 13 نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. دعائے قنوت بھی پڑھیں گے اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک آخر تک، بالکفار المشرک تک. اور یہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا. جو زائد تکبیریں ہیں، ایک تو نماز میں ہمیں پتہ ہے کہ رکوع کو جاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، سجدے کو جاتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، یہ تو نماز کی اپنی تکبیریں ہو گئی. لیکن وہاں زائد ہوتی ہیں، ان تکبیروں کے علاوہ اور تکبیریں ہوتی ہیں، تو وہ واجب ہے. وہ جب بیان آئے گا عیدین کا تو وہاں پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو، کوئی ویڈیو مس نہ کرو. السلام علیکم.